अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बच्चों, आज हम तीसरी जमात उर्दू बाल भारती की किताब से सबक नंबर 2 हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बच्चों, अब हम सबक नंबर 2 उर्दू की किताब से पढ़ेंगे। अरब के लोग अपने छोटे बच्चों को परवरिश के लिए देहातों में रहने वाले बुद्धुओं के घर भेज दिया करते थे। बद्दू औरतें इन बच्चों को दूध पिलाती और इनकी देखभाल करती थीं। गरीब औरतों के लिए रोज़ी कमाने का ये एक ज़रिया था। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी बच्चों को दूध पिलाने का काम करती थीं। वो हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया थीं। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, इसलिए उन्हें दाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी कहते हैं। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शौहर का नाम हारिस था। वो एक गरीब आदमी थे, इसलिए बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेहनत मजदूरी में अपने शौहर का हाथ बटाती। एक मर्तबा बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के गांव की चंद औरतें दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुंची। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी अपने छोटे बच्चे और शौहर के साथ इस काफ़िले में शामिल थी। सवारी के लिए इनके पास एक कमज़ोर ऊँटनी थी जो काफ़िले में सबसे पीछे रह जाती। बड़ी मुश्किल से वो मक्का पहुँचे। जो हमारे नबी हैं उन्हें हज़रत दाई हलीमा ने क्या किया था? दूध पिलाया था। तो उन्हीं के बारे में ये सबक है। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अरब के लोग क्या करते थे? अपने जो छोटे बच्चे थे, मक्का मदीना के जो लोग हैं अरब के लोग, वो लोग क्या करते थे? अपने छोटे बच्चों को परवरिश के लिए, यानी उनकी देखभाल, उनको पालने के लिए, देखो परवरिश करना मतलब पालना पोसना, उनकी परवरिश पालने के लिए उनको देहातों में रहने वाले जो देहात यानी गांव में रहने वाले जो लोग थे अरब के लोग, उनको क्या बोलते हैं? बद्दुओं के घर भेज दिया करते थे। बद्दुओं यानी जो देहात में गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनको बद्दू कहते हैं। तो उनके घर भेज दिया करते थे। तो बद्दू औरतें इनको क्या करती थी? वो बच्चे को जो पालने के लिए देते थे तो उनको दूध भी पिलाकर उनकी क्या करती थी? वो देखभाल करती थी। फिर गरीब औरतें जो रहती थी वहाँ के गांव की देहात की, वो लोग रोज़ी कमाने के लिए मतलब पैसे कमाने के लिए वो उनका एक ज़रिया था कि बच्चों को पालना और उनको दूध पिलाना। तो बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी क्या थी? बच्चों को दूध पिलाने का काम करती थी। वो तो हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया थी। तो उनको हमारे जो नबी थे उनको वो पालती थी और दूध पिलाती थी। उन्हें दाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी कहते हैं। तो बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जो शौहर थे उनका नाम हारिस था। वो एक गरीब आदमी थे, इसलिए बीबी हलीमा क्या करती थी? बहुत मेहनत मजदूरी करके अपने शौहर का भी हाथ बटाती थी। एक मर्तबा बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा गाँव की चंद औरतें जो थीं दूध पिलाने वाली बच्चों को, उनकी तो औरतों के साथ बच्चों की तलाश में वो मक्का में पहुँचे। वो लोग मक्का जाने लगे बच्चे ढूंढने के लिए, पालने और उनको दूध पिलाने के लिए मक्का जाने लगे। तो बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी क्या करे? वो भी अपने छोटे बच्चे और शौहर को लेकर साथ में वो लोगों के साथ शामिल हो गए और वो भी सवारी के लिए उनके निकल पड़े। वो भी सवार हो गए
اور ان کے پاس ایک بہت سی کمزور اونٹنی تھی۔ پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، گھوڑا، اونٹ یا پھر ایسے جانوروں کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں گاڑی، بس ایسے کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ لوگ صرف ایسے ہی سفر کرتے تھے دور دور تک۔ تو وہ لوگ کے پاس ایک بہت ہی کمزور اونٹنی تھی، تو وہ ہمیشہ پیچھے ہی رہتی تھی۔ وہ بہت بڑی مشکل سے وہ لوگ مکہ میں پہنچے۔ کون؟ بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر اور ان کا جو بچہ تھا، وہ بہت ہی مشکل سے مکہ میں پہنچے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی داعیہ کے سپرد کرنا چاہتی تھی۔ دیکھو اب ہمارے جو نبی ہے، ان کے جو امی ہیں والدہ، ان کا نام کیا ہے؟ آمینہ، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا ان کے امی کا نام۔ جو ان کے امی ہے وہ کیا کرنا چاہتے تھے، کسی داعیہ، کسی عورت جو پالنے والی، دودھ پلانے والی جو عورت ہے، ان کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ مگر جب پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتیں۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا کمزور اور غریب تھیں، اس وجہ سے مکے کی کسی خاتون نے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے ان کے حوالے نہیں کیا۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا بھی خالی ہاتھ لوٹنا نہیں چاہتی تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم اس یتیم بچے کو ہی لے جائیں گے۔ وہ اس بچے کو لے کر جیسے ہی اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی تو اس کمزور اونٹنی میں جیسے جان پڑ گئی۔ وہ تیزی سے دوڑنے لگی۔ اس نے دودھ دینا بند کر دیا تھا، مگر اب وہ دودھ دینے لگی۔ یہ دیکھ کر قافلے کی عورتوں کو بڑا تعجب ہوا۔ تو بچوں، ہمارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ نبی جو تھے وہ یتیم تھے، ان کے ابا نہیں تھے، ان کے امی تھے بس۔ تو وہاں کی جو عورتیں تھیں، جو دودھ پلانے والی داعیہ جو رہتے ہیں، بچوں کو دودھ پلانے والے، سنبھالنے والے، وہ لوگ یتیم بچوں کو لینے سے انکار کر دیتی تھیں۔ تو بی بی حلیمہ وہاں کی بہت ہی کمزور اور غریب عورت تھی نا، اس لیے انہوں نے کیا کیے، مکے کی کسی خاتون نے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے ان کے حوالے نہیں کیا۔ اور بی بی حلیمہ وہ کیا کیے، وہ خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آنا چاہتے تھے۔ ان کو ایک بچے کی ضرورت تھی جو ایک روزی کا ذریعہ بن سکے پالنے کے لیے۔ اس لیے انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، ان کے جو شوہر تھے، کہ ہم اس یتیم بچے کو ہی لے جائیں گے۔ مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کو ہی لے جانے کا وہ لوگ نے ارادہ کیے۔ اور جیسے ہی انہوں نے بچے کو لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیے گود میں اور اونٹنی پر جو سوار ہوئے، تو ان کی اونٹنی تو بہت کمزور تھی۔ جیسے ہی انہوں نے ہمارے نبی کو لے کر بیٹھے، تو وہ اونٹنی کے اندر اچانک سے کمزور تھی تو جان آ گئی اس میں۔ وہ ایک دم جان اس میں آ گئی، اچانک سے وہ طاقتور بن گئی اور تیزی سے دوڑنے لگی، بہت بھاگنے لگی۔ اس نے دودھ دینا بند کر دیا تھا، وہ بھی کمزور تھی اونٹنی، تو اس کو وہ بھی دودھ نہیں دے رہی تھی اونٹنی، تو وہ دودھ بھی دینے لگی۔ یہ دیکھ کر قافلے کی عورتوں کو بڑا تعجب ہوا۔ دیکھو بچوں، یہ دیکھے انہوں نے کہ اونٹنی اچانک سے طاقتور ہو گئی اور بھاگنے لگی، دودھ دینے لگی۔ تو قافلہ مطلب ایک ساتھ سفر کرنے والے بہت سے لوگ، قافلہ مطلب ایک ساتھ جو فیملی ہو گئی اپنی، یا پھر آجو باجو کے پڑوسی، جب ہم ایک ساتھ سفر کرتے ہیں تو ان کو قافلہ کہتے ہیں۔ تو یہ قافلے کی عورتیں، ایک ساتھ سفر کرنے والی جو عورتیں تھیں، وہ کیا کرنے لگی، تعجب کرنے لگی۔ پھر اب دیکھیں گے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ان کی بڑی بیٹی شیمہ ان کی غیر حاضری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا کرتی تھی۔
4-5 बरस की उम्र में बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास लौटा दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ रहने लगे। जब 6 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला का इंतकाल हो गया। फिर दादा और चाचा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के चंद बरसों बाद जब बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला की एक बहन ने उनके इंतकाल की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल पड़े। देखो बच्चों, जब बीबी हलीमा जो है उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या किए, बहुत ख्याल रखे। जब उन्होंने लेके गए तो उनकी परवरिश अच्छे से किया उन्होंने। उनकी बड़ी बेटी भी थी एक, तो उसका नाम शैमा था। उसने क्या की, जब बीबी हलीमा नहीं रहती थी तो उनकी बेटी क्या करती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभालती थी। 4-5 बरस की उम्र में, अब छोटे जब बच्चे रहते हैं तो वो लोग थोड़े दिन पाल के दूध पिलाकर दे देते थे। तो 4-5 बरस के जब हो गए हमारे नबी तो बीबी हलीमा ने उनके अम्मी के पास उनको वापस लौटा दिया, भेज दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदा के साथ रहने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके साथ रहने लगे, उनके अम्मी के साथ। जब वो 6 साल के हुए ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का इंतकाल हो गया। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला का इंतकाल हो गया। और फिर उनका इंतकाल, उनके अब्बा भी नहीं थे, फिर उनके अम्मी भी चले गए 6 साल की उम्र में। तो फिर उन्होंने उनको दादा और उनके चाचा ने उनकी परवरिश की, मतलब उनको पाला संभाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के चंद बरसों बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हो गए, थोड़े साल के बाद वो जब नबी बन गए, तो उसके बाद जब बीबी हलीमा की एक बहन ने उनके इंतकाल की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर थोड़े साल के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन गए हमारे, तो उनकी जो बहन थी एक, तो उनको जो पाली हुई दाइया थी उनका भी इंतकाल हो गया। बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला उनका भी इंतकाल हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। एक जंग में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत हुई तो कैदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए गए। उनमें शीमा भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पहचान लिया और आज़ाद करके बड़ी इज्जत के साथ इसके ख़ानदान वालों के पास भेज दिया। जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया कि कैदियों में दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला की बहनें भी हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिस्से में आए हुए तमाम लोगों को आज़ाद कर दिया। ये देखकर मदीने के लोगों ने भी अपने कैदियों को छोड़ दिया। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला के ताल्लुक़ की वजह से 6000 कैदी आज़ाद कर दिए गए। जब बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला और वो उनके आँखों से आंसू निकल पड़े। उसके बाद एक जंग, पहले ज़माने में लोग जंग करते थे, यानी लड़ते थे आपस में जीतने के लिए। एक जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो नबी थे वो जीत गए, तो कैदी यानी जो कि जेल में कैदी लोग रहते हैं, वैसे पहले के लोग कैद करते थे लोगों को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए गए कैदी लोग को। उनमें शैमा भी थी। शैमा जो है वो कौन थी, बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला की बड़ी बेटी थी। तो बड़ी बेटी, बीबी हलीमा की बड़ी बेटी शैमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए, पहचान लिए, और पहचानते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बड़ी इज्जत के साथ आज़ाद करके उसको अपने ख़ानदान वालों में भेज दिया। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, बताया गया कि कैदियों में दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला की बहनें भी हैं, मतलब जो दाई हलीमा थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने पाला था, बचपन में दूध पिलाया था, उनकी बहनें भी थीं उस कैदियों में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिस्से के तमाम लोगों को आज़ाद कर दिया। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कैदी लोग थे उनको आज़ाद कर दिया। ये देखकर जो मदीने के लोग थे उन्होंने भी अपने कैदियों को छोड़ दिया। इस तरह अल्लाह के
رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق کی وجہ سے 6000 قیدی آزاد کر دیے گئے۔ تو ان کے جو رشتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی حلیمہ، اس رشتے کی وجہ سے مدینے میں جو جتنے قیدی لوگ تھے ویسے سب مدینے والے لوگ چھوڑ دیے قیدی لوگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو ایسے 6000 قیدی وہاں کے لوگ کیا کرے، آزاد کر دیے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ہم الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ پرورش کرنا مطلب پالنا پوسنا، دایا مطلب بچوں کو کھلانے پلانے سنبھالنے والی، بدو کا مطلب دیہات میں رہنے والے، عرب دیہات کا مطلب گاؤں میں رہنے والے عرب، قافلہ مطلب ایک ساتھ سفر کرنے والے بہت سے لوگ، سپرد کرنا یعنی حوالے کرنا، کسی کو دے دینا، حوالے کرنا۔ ایک ہمارے پاس کوئی چیز ہے تو دوسرے کو ہم دے دیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں سپرد کرنا۔ یتیم کا مطلب جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، جس کے ابا کا انتقال ہونا مطلب مر جانا۔